kurang lebih biografi singkat daripada Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Tengku Irwan bin Surip. Syekhina Kiai Haji Tengku Irwan bin Surip lahir di desa Marempan. Beliau sejak kecil sudah mempunyai potensi, artinya senang membaca kitab-kitab Melayu, kitab-kitab Jawa yang diterjemahkan dengan bahasa Jawa. Dalam usia yang sudah di atas dewasa, beliau akhirnya mendapat petunjuk untuk mendalami ilmu agama Allah, yaitu di Aceh Tengah, di Aceh Biren yang bertempat di pesantren Bangladesh. Beliau adalah berguru kepada Abu Tumin Bangladesh atau disebut dengan Muhammad Amin. Dalam waktu yang singkat beliau dapat menguasai pelajaran-pelajaran pesantren, sehingga dalam waktu yang singkat tak heran kalau para murid-murid, para guru mereka iri kepada beliau. Dalam usia yang singkat, dalam waktu belajarnya, beliau sudah bisa mengajar kitab-kitab yang besar yang setara dengan guru-guru yang telah awal. Beliau sangat diperhatikan di sisi sang guru, yaitu Abu Tumin Bangladesh, sehingga beliau di mana-mana berada dalam acara. Guru kita Syekhina Kiai Haji Tengku Irwan selalu dibawa kemana-mana, sehingga dalam sejarah beliau tatkala Abu Tumin kehabisan minyak, maka kendaraan Vespanya tiba-tiba mati. Apa kata Abu Tumin? Setarlah pasti akan hidup kembali. Maka dengan karomah sang guru, maka diengkol kendaraan Vespa hidup kembali. Dalam mengiringi perjalanan Abu Tumin, tatkala itu di tengah perjalanan ternyata kendaraan Vespa ditilang oleh Pak Polisi. Dengan karomah Abu Tumin, sehingga guru daripada Al-Mukarram Syekhina Kiai Haji Tengku Irwan bin Surip, tiba-tiba kendaraan gurunya ditahan. Maka apa kata Abu Tumin? Bawalah, angkatlah ke mobil, kalau sanggup saya akan berikan. Maka Abu Tumin beserta guru kita pergi. Akhirnya para polisi mengangkat kendaraan tersebut rame-rame, tak sanggup 10 orang mengangkat Vespa tersebut. Akhirnya Abu Tumin dipanggil kembali. Wahai Abu, balik, silakan ambil motor engkau. Akhirnya itulah kelebihan-kelebihan, artinya beliau selalu di mata daripada gurunya. Dengan singkat tersebut, beliau berpulang ke negeri Siam. Tak lama kemudian beliau melalang buana, mengarah daripada petunjuk sang guru. Kemanakah saya harus menebarkan ilmu? Kemanakah saya akan menebarkan agama, menjunjung agama, menjadi penerang? Hingga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah ke kampung Paret Baru, disambut oleh orang-orang tua kita. Salah satunya adalah mertua beliau, yaitu Haji Sunarto ataupun Mbah Haji. Sehingga karena simpati seorang ulama, para masyarakat menyambut, sehingga beliau akhirnya dijadikan menantu salah satu kampung kita tersebut. Beliau berjuang dari nol, artinya pada saat itu beliau mulai merintis mendirikan pondok pesantren dengan bangunan yang ala kadar, mengambil sepeng-sepeng dari perusahaan Siak Raya, Siak Edi Keawut, kemudian dibangunlah asrama ada 4 ataupun 5. Murid-muridnya menjadi saksinya pada waktu itu. Dalam mendidik beliau tidak pandang bulu, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua. Tak segan-segan tatkala anak kecil tersebut kencing di atas balai, beliau mengambil air, mencurahkan air, rela dia. Yang penting agama ini maju, yang penting kampung kita ini maju. Rela beliau membersihkan najis anak kencing daripada murid-muridnya. Tatkala mulai daripada itu, beliau mengembangkan lagi pesantrennya, sehingga banyak pula murid-murid beliau yang telah berhasil. Salah satunya adalah Ustaz Mulyadi, yang sekarang adalah mengembangkan pesantren, melanjutkan perjuangan beliau, mendirikan satu yayasan untuk apa? Menjadi payung hukum di dalam pesantrennya. Lambat tahun kemudian ternyata beliau menginginkan untuk mendirikan masjid.
Pada tahun kurang lebih tahun 2000-an beliau cita-citanya terwujud sehingga masjid yang kecil dirobohkan diganti masjid yang besar. Itulah Masjid Baitur Rahim yang telah sama-sama kita nikmati bersama. Diakui ataupun tidak, dirasakan ataupun tidak, perjuangan beliau sangat berarti khususnya di Kampung Pares Baru yang kita cintai. Masyarakat muslimin, para talabah, murid-murid daripada almarhum semuanya, diakui ataupun tidak, Kampung Pares Baru rata-rata dari kecil, besar dan tua sedikit banyaknya mengenyam ilmu daripada beliau. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan adalah menjadi jariah bagi beliau, menjadi bekal dan syafaat untuk beliau di akhirat. Dan kita sebagai murid-muridnya tidaklah berterima kasih kepada beliau untuk tidak segan-segan selalu berziarah memohon limpahan barokah daripada beliau. Dalam usia tersebut ternyata Allah menghendaki lain, yang namanya orang sehat pasti akan mengalami sakit. Lama-kelamaan beliau sudah mulai rentah, sehingga banyak sekali para peminta untuk memohon majelis daripada beliau. Dalam kondisi sakit, istri beliau Haji Suwarti mengatakan, "Aku, wahai Bapak, kenapa kau selalu mengajarkan, kau selalu mengisi pengajian sementara engkau dalam keadaan sakit?" Dengan lantang beliau menjawab, "Wahai istriku, usiaku ini sudah kuinfakkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala." Begitulah kebesaran hati beliau. Jangankan harta bagi beliau, usia, umur beliau sudah diinfakkan untuk agama Allah. Maka bagi kita selaku murid-muridnya adalah hendaklah meniru sedikitnya walaupun tidak banyak bagaimana kegigihan beliau di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama 2 tahun daripada ini beliau sudah berpulang dengan sebagus-bagus kepulangan, dengan saksi daripada adik ipar beliau tatkala dia mendekati daripada ajalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sementara Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW, "Man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhirnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah bi ghairi hisab. Artinya beliau insyaallah taala termasuk orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dengan keberkahan malam ini selaku murid-muridnya akan sambung menyambung menjadi tali hubungan kita kepada beliau, sehingga kita besok akan berdahat, akan mengikat tali berhubungan dengan beliau supaya kita selamat di pada masa bersambung dengan hubungan tali beliau, bersambung dengan para ulama beliau, bersambung hingga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpati siratal mustaqim dengan bagikan kilat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu biografi singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya menjadi bangkisah bagi kita, menjadi pembangkit bagi kita untuk sama-sama melanjutkan perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita mampu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita bersama yaitu Tengku Muslimina yang telah menyampaikan yaitu biografi singkat tentang Syekhina almarhum Kiai Haji Tengku Irwan bin Syarif. Semoga beliau diberikan tempat yang selayak-layaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu Samadiyah Khataman yang akan dipimpinkan oleh Tengku Tajuddin. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Tengku Muslimina dan ditutup dengan sholawat insiraf. Dan kepada Tengku Tajuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik bagi Allah, berselawat kepada Rasulullah, berselawat kepada anak sahabat beliau sekalian, berselawat kepada alim ulama, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin sampai ulama usama. Yang kami muliakan para ustadz, para tengku, pada orang tua kami dan pada seluruh jamaah, bapak-bapak,
adik-adik kami, abang-abang kami, dan ibu-ibu yang sangat kami muliakan. Jadi doa pada malam yang berbahagia ini khataman Samadiyah. Jadi ini merupakan adat di Aceh. Tatkala misalnya orang-orang yang mulia itu khatam Samadiyah. Khatam Samadiyah itu harus ada kita baca Samadiyah 10.000 kali. Nah, ini ada di Aceh. Hul yaitu orang-orang mulia yaitu baca khatam Samadiyah 1000 kali. 10.000 kali. Jadi kalau abu-abu di Aceh waktu hul itu ada orang yang sampai 1000, berarti satu kali cuma 10 kali. Nah, mudah-mudahan kita berapa orang ini kira-kira ada? Ada 200. Ada kira-kira berapa ada? Nah, jadi kalau misalnya 100 berarti 100 kali kita harus baca. Nah, 100 kali. Jadi inilah doa kita yang kita mohon kepada Allah, karena beliau merupakan alumni salah satu di Aceh. Maka kita pada hul yang kedua beliau ini kita baca doa seperti yang pernah beliau baca-baca di hul-hul guru-gurunya di Aceh. Nah, ini kadang-kadang kalau ada kita baca Yasin cuma Samadiyah Allah 3 kali, Pak ya. Tapi ini kami harapkan kepada murid-murid almarhum, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ini harus bersedia. Kira-kira bersedia 100 kali kita baca surat Al-Ikhlas. Bersedia? Bersedia. Alhamdulillah. Inilah doa kita yang kita persembahkan kepada guru kita dengan niat mudah-mudahan dengan berkah Samadiyah yang kita baca, Allah memberikan surga yang tinggi untuk guru kita, yaitu Kiai Haji Tengku Irwan bin Surip. Amin. Kemudian dengan berkah doa Samadiyah dan berkah guru kita, merupakan salah satu ulama, kita mohon kepada Allah kita diberi istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang marilah kita mulai dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca selawat yaitu 10 kali, kemudian kita wasul Fatihah, kemudian kita baca sama-sama yaitu Samadiyah surat Ikhlas yaitu 100 kali. Nah, berarti ini kami harapkan kepada para jamaah, ibu-ibu apa-apa harus membaca semuanya. Nah, supaya Samadiyah kita cukup nanti 10.000 kali. Salah satu fadilahnya, orang yang kita bacakan Samadiyah itu dimerdekakan daripada nerakanya Allah. Yang jatahnya masuk neraka dengan fadilah pahala Samadiyah yang kita baca 10.000 kali itu langsung dimerdekakan oleh Allah, tidak jadi masuk neraka, langsung dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah. Itu termasuk orang yang baca dan almarhum yang kita hadiahkan yaitu pahala besar Samadiyah. Maka oleh karena demikian, marilah sama-sama kita membacanya. Jangan yang ada yang enggak baca. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله سنة والبني ما خصوصا إلى أرواح مخصوصا وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح مشايخنا والمؤمنين وإخواننا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى أن المرسولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولقرابتنا ولإخواننا ولجيراننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمتعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قد اشترينا بروح شيئنا كي يأتيك المؤمن وانجل السرير وقرأنا من صدقنا ونفقه إلى سبيلنا ومن كفرنا اجعلناهما بمعصومتك وجودك وكرمك مثل ثواب ذلك عتقه وكفاك ونجاته وفداء والسترة من النار له ولنا ولوالدنا ولمشايخنا ولسائر القرابة والإخوان واشملنا بالعفو والغفران والفضل والإحسان يا كريم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأنا من صمديتنا ومن المؤمنين ومن تعليمنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نازلة وبركة عذاب النار ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita baca doa insyirah. Bagi yang tidak ada nanti cukup mengulangi bait yang pertama. Mix satu itu operator. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الطاهر
أبطالي ومحمد أرادي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول مبتلي الصلاة على النبي والسلام على رسول الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رصفا من الديام وقاية الله حسنا المضاعفة من الدروع وعن علي من البطون الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال والمحمد أرادي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال والمحمد أرادي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ذلل لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي بجاه من بيته في حرام واسمه قسم بالإسلام وهذه البرهة محترقا ختمت membacakan doa kepada yaitu almarhum guru kita Kiai Haji Tengku Irwan bin Surip. Semoga dengan pembacaan doa kita bersama yaitu almarhum diberikan yaitu tempat yang tenang, yang lapang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara makan dan minum bersama. Ini wa yusakmal في واديه الكريم